el sermón de esta tarde. Hemos tenido la bendición, ya John nos ha ayudado, este sería su tercer sermón, traduciendo conmigo, si no me falla la memoria. Así que él va a estar juntamente con nosotros para que nuestros hermanos de Virginia también se puedan beneficiar de la palabra. Le invito a que se pongan de pie conmigo. Let's stand together. Vayamos a nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 18, 9 al 17. And let's open our Bibles to Luke chapter 18, verses 9 through 17. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, nosotros estamos predicando la serie de Lucas, conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. So for those who are visiting with us for the first time, we are preaching through a series entitled Knowing the Truth of the Gospel of Jesus Christ. Leemos entonces así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían, pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como esto es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te rogamos, Padre, que tú utilices esta porción para hablar a nuestras vidas, Señor. Que tú traigas convicción de pecado, arrepentimiento y fe, de manera que podamos caminar por ella, creciendo cada día en humildad, dependencia y confianza de ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amen. Se pueden sentar. You can be seated. Cuando comenzamos a leer esta narrativa, Lucas no nos da mucho detalle acerca del contexto en que se da esta parábola y la interacción entre Jesús, los niños y los discípulos. As we're looking at the book of Luke, Luke does not give us here a lot of context in terms of these two parables, of the parable and how it's connected to the children that are coming to Jesus. Lo único que sabemos es que Jesús va de camino a Jerusalén. All we know for certain is that Jesus is on his way to Jerusalem. Él está caminando a cumplir su propósito, He's on his way to fulfill his purpose, mientras continúa enseñando verdades acerca del reino de los cielos. all the while teaching truths about the kingdom of God. En esta ocasión, Lucas presenta la parábola de Jesús acerca del publicano y el fariseo. And here Luke inserts the parable about the tax collector or the sinner and the Pharisee. Y justo luego después trae una enseñanza acerca o una interacción que hay de los niños con los discípulos de Jesús. And immediately following, you see here this situation where the children are coming and being brought to Jesus. Y aunque la narrativa se da sin ningún tipo de introducción, sí. So even though there is no introduction to this section, Lo que sí vemos en el versículo 9 es que Jesús decide contar esta parábola porque en medio de ellos se encuentran unas personas que confían en sí mismos y desprecian a los demás. but what we do know and what Luke tells us is that Jesus decided to share this parable in this moment because there were some present who were trusting in themselves and thinking that they were righteous and were looking down on other people. Así que siendo este sermón un recordatorio para nosotros
de que los humildes serán exaltados. And so this parable serves as an example or as a remembrance for us that the humble will be exalted. Lo cual nos lleva a nuestro primer punto del sermón. So that leads us to our first point. Primer punto, un contraste de actitudes. So first we'll see in point number 1 a contrast of attitudes. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 13 por medio de la parábola. We see that from verses 10 through 13. Jesús comienza a presentar sus dos personajes principales, uno un fariseo y el otro un recaudador o un publicano. So Jesus introduces us to the two main characters in the parable, a Pharisee and a tax collector. Ambos personajes tienen poder e influencia a partir de su posición social. Both of them are men of influence and of power because of their social status in the culture. El fariseo es considerado por la sociedad como alguien de alta moralidad, The Pharisee is seen by the community as somebody of high morality, very religious. pero en cambio el publicano es visto como una persona corrupta. But the tax collector, everyone knows, is someone who's very corrupt. Así que ambos van caminando hacia el mismo lugar a hacer exactamente lo mismo. And both are coming to the same place to do the exact same thing. Y ellos van al templo para orar. They're going to the temple to pray. Así que cuando Jesús comienza a presentar al fariseo, So Jesus begins by describing the situation of the Pharisee. él menciona que este fariseo está de pie, And he mentions that the Pharisee has come to the temple and he is standing to pray, muy posiblemente con su vista hacia arriba maybe with his head and his eyes looking upwards. y diciendo las siguientes palabras: And he says these words, Dios, te doy gracias porque no soy como los que demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, o como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. And so the Pharisee prays out loud and says these words, God, I thank you that I am not like the other people, extortioners, the unjust, the adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and I give tithes of all that I possess. Y aunque, como dice la palabra, él oraba para sí mismo, o sea que posiblemente la gente no le escuchaba a Jesús en su parábola, entendía que Jesús, que Dios estaba escuchando sus gritos silenciosos. So what's This is not in part of the book. this is no está ahí. Okay, Estoy pero buscando, yeah, pero no lo veo. yeah. Sorry, that's me. Una vez más. Aunque la Biblia dice en el versículo 2 que el fariseo oraba para sí de esta manera, o sea, oraba para sí mismo, él no estaba diciéndolo en voz alta, los gritos silenciosos llegaban hasta Dios en la manera en que él hablaba. So Luke gives us his details in such a way where it almost seems like the Pharisee is praying to himself, even though he's saying his words out loud, and it's almost like his words are like bouncing off the ceiling of heaven, so to speak. Yeah. Así que notamos la actitud del fariseo. Él comienza diciendo que él da gracias al Señor, pero la realidad es que él no está agradeciendo a Dios, se está agradeciendo a sí mismo por su forma de ser. So he starts out talking about and telling God what he's doing by saying that he thanks God twice a week. And really all he's doing is calling attention to him. He's only speaking to himself in that way. Lo vemos cuando él comienza a compararse con los demás diciendo que él no estafa como el publicano, él es justo, él es fiel a su esposa. And he follows up by comparing himself to those that are around him and talking about how he's faithful, that he's honest, that he's not like these other people, as if he knows them. Y no solamente eso, sino que también él cumple con la ley de los ayunos y los diezmos. And he also makes it known that he fulfills the letter of the law, including the laws about tithing and about giving and about fasting. Así que lo que vemos que este hombre se considera justo en su propia opinión. So he thinks in his own eyes that he is just or that he's righteous. En su mente y en su corazón, como diríamos los puertorriqueños, tiene el cielo gano. So, cielo gano? Cielo gano. Cielo gano. So he sees himself the way Puerto Ricans would say is that everything's good with him. Ya. Una actitud que sabemos, notamos que es completamente arrogante u orgullosa. And so what we see is that he's very arrogant and he's very proud. Ya. Luego en el versículo 13,
Jesús comienza a introducir un cambio, un contraste de actitud utilizando al recaudador de impuestos. So now we see a contrast in character and in the person of the tax collector and how he comes to pray. Este recaudador se encontraba de pie, pero dice que a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo. The scriptures tell us that he stands far off and that he wouldn't even lift his eyes up to heaven. Así que Jesús presentó a este recaudador como alguien que no se sentía digno de acercarse a Dios. So really Jesus presents him as someone who doesn't think that he's worthy to come into the presence of God. Lo vemos por la manera en que el publicano se golpea el pecho reconociendo su propia maldad y su propio pecado. He even is seen as beating his chest in repentance and the brokenness, aware of his own sin. Lo que podemos decir que su corazón está gritando, ten piedad de mí, pecador. So we see here through his actions and through his words that he's asking God for mercy, saying, God, be merciful on me, a sinner. Luego entonces nos encontramos lo que vendría siendo las actitudes o el resultado de ambas actitudes en el versículo 14. And so then down in verse 14, we see for point number 2, really the results or the consequences of their two different attitudes. Vemos que Jesús inmediatamente da el dictamen de aquellas dos oraciones. So Jesus immediately really tells the consequences or the results of their prayers. El grito, por decirlo así, el grito del corazón del recaudador llegó a los oídos de Dios, fue escuchado y fue respondido. He says that the words, the prayer of the tax collector were not just heard, but were answered. Jesús le dijo, les digo que este descendió acá a su casa justificado. Yeah, he says to those that are listening that this man, I can tell you that this man, this tax collector, went down to his house justified. La pregunta que entonces nos tenemos que hacer, ¿por qué Jesús dijo que se fue justificado y no solamente perdonado? So it's interesting, why would Jesus use that word? Why would he say that the man left justified and not just forgiven? Porque aquel hombre en su ruego no solamente pedía hallar misericordia, o sea, que le perdonaran algo, sino que hubiera propiciación. What we see at work here is that he's not just being forgiven, but he's being propitiated for. Acts of mercy are done on his behalf. Es decir, que Dios lo mirase con favor conforme a su amor fiel. So God looked down on him with favor because of his faith. Aquel hombre de la parábola que Jesús está presentando entendía que no poseía las cualidades ni podía cumplir con las exigencias de la santidad y la justicia de Dios. So the man realized in his brokenness that there was no way that he could measure up, or any way that he could fulfill the expectation or the law of God. Que el único que realmente podía cumplir esa demanda era Jesús mismo. The only one that could really fulfill the demands of the law were Jesus Christ. A diferencia del fariseo presentado en la parábola, So let's look at the differences now in the prayer of the Pharisee. él pensaba que era justo por sus propias obras. He thought he was just within himself and his own acts. Su confianza estaba puesta en él y no en Dios. His faith was put in himself and not in God. Su corazón estaba siendo engañado por su propia arrogancia. So his heart was being fooled by his own arrogance. Por lo tanto, él descendió a su casa tal y como había subido al templo oral. And so he went back to his home in exactly the same spiritual condition in which he left, Un corazón muy lejos de Dios. with a heart very distant from God. Es por eso que Jesús entonces en la segunda parte del versículo presenta el dictamen o el resultado final de esa acción de cada uno de ellos. And so here at the end, Jesus ties up the stories and tells us what the consequences or the results of the parable are. La segunda parte del versículo 14 dice, Second part of verse 14 says, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. it says, whoever exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Así que Jesús por medio de esta parábola So Jesus, through this parable, está haciendo un llamado a las personas he's making an invitation to people a que sean humildes en reconocer su incapacidad de alcanzar la justicia divina. He's making the invitation that people would be humble
and recognize their inability to come to God on their own efforts. Inmediatamente nos encontramos entonces que Lucas presenta el momento en que los niños son traídos hasta Jesús para que ore por ellos. And then immediately after the parable, we have the situation where children are being brought to Jesus by the different families and people. Y vemos a los discípulos tratando de impedírselo. And the disciples are here trying to keep the children back from Jesus. No sabemos a ciencia cierta, pero suponemos que los discípulos también habían escuchado la parábola del fariseo y publicano. We have to assume, though it doesn't say here, that the disciples would have heard the parable that Jesus was teaching. Pero todavía no habían comprendido lo que esto significaba también para ellos. But they hadn't really figured out or understood yet what it meant to them or how it applied to their hearts. Los niños en la cultura oriental antigua no eran muy considerados importantes en la sociedad general. So in Eastern culture of this time, children had very little value in the culture at large. Así que posiblemente cuando los discípulos vieron que traían los niños a Jesús, lo interpretaron como una interrupción a algo que estaba pasando. Yeah, and so since children weren't valued very much, for people to be bringing their children to Jesus, they would see it just as an interruption or a distraction to the mission of Jesus. Sin embargo, para Jesús, al igual que todos aquellos que son menospreciados, los niños también son bienvenidos al reino de Dios. Yeah, and yet this is just like Jesus, that everyone who is of low esteem, those who are not valued, those who seem to not have any place in society, those are the ones that Jesus seems to go after the most, right? Y dice que no solamente son bienvenidos, sino que Jesús dice que aquellos que quieran entrar al reino de Dios tienen que ser como los niños. And he not only says that invites the children to come to him and he welcomes them, but he also says that for us to enter the kingdom of God, that we must come like little children. Ahora, una pregunta que yo me hice es, ¿qué quiso decir Jesús con que tenemos que parecernos a los niños? So the question I would ask myself is, what does Jesus mean here when he says that I need to come to the kingdom of God as a little child? ¿Será que los niños son totalmente puros y no pueden pecar? Is it that children, when they're small, are pure and then they're incapable of sinning? Pero el Salmo 51:5 nos recuerda que David dijo, en pecado me concibió mi madre. And yet the scriptures tell us in Psalm 51:5 that it says, in sin my mother conceived me. Por lo que nosotros entendemos que no tenía que ver con la pureza del corazón de los niños, sino más bien de la dependencia de los niños y la confianza de los niños hacia sus padres. But this has more to do with the fact that children are dependent, that they rely on others. They trust others to carry them. They don't bring anything to earn love. They simply receive it. Entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos no es que hay que imitar a los niños en lo que hacen, sino en su disposición para confiar y en su dependencia hacia sus padres. So it's not that we try to be like children in that they somehow can't sin, but that we need to come and approach Jesus in the same way that they do, as those who are dependent, as those who have need outside of themselves, that they need the help of others, they need God. Así que lo que Jesús está enseñando, que aquellos que reciben con confianza, con dependencia y humildad a Jesús, son los que heredan el reino de los cielos. So Jesus is saying to come like little children is for us to come with faith, to come with a heart that is dependent, to come with the disposition of one who is in need. Those are the ones who see the kingdom of God. Por otro lado, entonces vemos los discípulos que sin percatarse habían asumido una actitud orgullosa al evitar que los niños se acercaran al Señor. And so the disciples we see in the story, in some ways are just like the Pharisees without even realizing it, because they are trying to guard or protect Jesus from these children who might come to see him, as if somehow he needed protecting, and thus putting themselves in a place of authority over what's happening in the situation. Por eso Jesús dice, llamándolos a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales son el reino de los cielos. So Jesus steps in as he always does and says, stop what you're doing, let the children come to me, because whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.
Así que lo primero que entonces nosotros debemos comprender es que nosotros no somos justificados por nuestras propias obras. Yeah. So one of the first things that we need to learn here is that we aren't justified by our own efforts. We can't be justified by our own works. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículos 20 al 26, If we go to Romans chapter 3, verses 20 through 26, y voy a dar lectura literal a la palabra. and I'm going to read it here word for word, Romans 3, beginning in verse 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Read. Amen. Can you go there? Yeah, Okay. please. So it says here, starting in verse 20, for by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Por lo tanto, nosotros entonces debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no tenemos ni podremos nunca alcanzar la justicia divina por nuestras propias obras. So we have to come to the place in our life where we are so humble that we realize that there's nothing now and nothing that we could ever do which would ever be enough to let us reach God through our own efforts, through our own works. There's nothing that could satisfy God by our own efforts. Ese era el problema que Jesús quería exponer entre algunos que se encontraban cuando Él contó la parábola. That's what Jesus was trying to communicate and convey to all those that were listening in this parable. For there were many there that were seeking to please God in their own strength. Y el problema para nosotros hoy día es que muy posiblemente estamos viendo esta situación, estamos viendo cómo actuaron los discípulos, cómo actuó el publicano, y estamos pensando que nosotros no hubiéramos hecho lo mismo. And so we read the stories and like this parable, and we very quickly try to find ourselves in the story and say, well, we would never act like the disciples or like the Pharisees in this situation. We would do the right thing. Y realmente eso expone nuestro corazón, nuestro orgulloso corazón. And that exposes the pride and the self-justifying of our own hearts when we say that. Todos en alguna manera, en algún momento de nuestras vidas nos hemos considerado mejor que otros. All of us, at some point in our life, maybe even today, have seen ourselves as better than others. Quizás dentro de la iglesia, quizás fuera con aquellos que todavía no han alcanzado la gracia del Señor para su vida. It might be inside the church or outside the church as we consider others who haven't found faith or aren't as far along in their faith as we are. We judge them as less than ourselves. Nos olvidamos que la única razón por la que nosotros no somos tan malvados como podríamos ser es porque la gracia del Señor no lo ha permitido así. Amen, hermano. We come to the point we realize
that if it were not for the grace of God, the wickedness in our own lives would be far worse than we can imagine, or it is now. It is only by God's grace that we are not like those others that we judge so quickly. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? So what are we supposed to do with this? Primeramente tenemos que tener la misma actitud que tuvo el publicano de la parábola. So first of all, we need to acknowledge and confess that we need to have the same mindset and heart attitude as the tax collector in this parable. Debemos reconocer nuestra incapacidad para cumplir el estándar de Dios. We need to recognize and confess our inability to live up to the standard of God. Tenemos que reconocer nuestro propio pecado We need to own up to and confess our own sin. y tenemos que quebrantarnos como el publicano, arrepentirnos y clamar por piedad. We need to come broken, just like the tax collector, and come in repentance before the Lord. Debemos confiar que en Jesucristo nos ha sido propicio a nuestro pecado. And we need to understand and believe that Jesus made the way through his own blood shed for us on our behalf, that we have access and forgiveness with God. Y que por lo tanto, al igual que traían los niños a Jesús, nosotros podemos acercarnos con confianza y dependencia en Él para que bendiga nuestras vidas. And so we realize that if we have this mindset as children do, that we're able to come to God as in a place of dependence and as ones who are in complete need of the work of Christ in our lives. Debemos reconocer que nosotros somos como bebés espirituales, We need to realize that we are just like children. We are spiritual babies. que no podemos valernos por nuestras propias fuerzas. That we cannot justify ourselves through our own efforts. Necesitamos que alguien nos salve, We need someone else to save us. ese es Jesucristo, And that's Jesus. y tenemos que simplemente tener nuestros brazos abiertos para recibir el reino. We just need to come open-armed, open hands, open armed to receive the kingdom of God. Y esto es una ilustración, no estaba en el... All right. And this illustration is not in the notes. Está bien. ¿Alguna vez algún padre ha estado con su niño bebé en una piscina? Sometimes a parent can be with their child in a swimming pool. Y usted pone el niño arriba en la piscina, usted se mete adentro y le dice al niño, salta. Sometimes as a parent, you'll put your kid up on the ledge of the pool. You'll get down on the pool and you'll put your arms up and say, jump to me. ¿Qué hace el niño? And what do the children do? They just jump. Full body leap. Ellos confían humildemente en la dependencia de que su padre lo ha de atrapar. Amen. Because they trust fully that when they jump, that mom or dad's going to catch them. Así que regresando a lo que estamos viendo en el sermón, And so coming back to what we see in the message here, en esta semana nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir las buenas nuevas del reino this week we're going to have a lot of opportunities to share the good news of the kingdom of God con aquellas personas que todavía no lo conocen. with a lot of people who so far have not believed. Un llamado práctico para nosotros en este día. So a practical reminder for us today, No menospreciemos a aquellos que están igualmente necesitados como tú y como yo lo estuvimos. we should not look down on or think less of people who have not come to faith yet. Debemos acercar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a Jesús por medio del Evangelio. We should welcome both children and young people and young adults and full-grown adults and welcome them to the kingdom of God. Debemos permitirles que se acerquen a Jesucristo y no ser de impedimento para eso. We should welcome them to Jesus and not be a stumbling block or someone who would be in their way to keep them from coming to Jesus. Dos maneras en que podemos impedírselo. Two ways that we can prevent them from coming to faith. Con nuestro orgullo With our pride y con nuestro silencio. and even with our silence. Así que en esta semana, mientras salgamos a servir a la gente, And so this week as we go out to serve others, seamos humildes let's be humble y invitemos a otros a acercarse a and Jesucristo. let's invite others to come to Jesus. Porque todos aquellos que sean humildes Because all those who come in humility serán engrandecidos. will be exalted. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra, Father, we thank you for your word porque nos recuerda, Señor amado, because it helps us it reminds us, Lord,
que nosotros no podemos ganar el cielo por nuestras propias fuerzas. It reminds us, Lord, that we cannot win your favor or gain access to heaven by our own efforts. No hay ninguna obra de justicia en nuestras vidas que sea lo suficientemente perfecta como para ganar acceso hacia ti. There is nothing that we can do that would ever be good enough to make ourselves just, or justify ourselves, or to even gain access to heaven. Pero que al confiar en Jesucristo, tú abres la puerta al reino de los cielos. But when we believe and trust in your work, Lord Jesus, you open the gates of heaven for us. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en humildad Help us to grow in humility. y a ser aquellos que inviten a otros a acercarse al reino de los cielos. And Lord, help us to be those who would welcome others to know the kingdom of heaven. Que no seamos de impedimento, Señor, That we would not be a stumbling block or anything that would keep others from knowing you. sino que seamos aquellos a quien tú utilizas Instead, that we would be people that you could use para aquellos que están lejos de ti so that those who are far away y necesitan acercarse. can come close to you, Lord, to know you. En Cristo Jesús te lo We pedimos. ask in Christ's name. Amén. 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 Gracias, John. Igualmente.